مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. لولا الهوى لم تريق دمعا على طلالي ولا أرقت لذكر الباني والآلام. نعم سرى طيف ما الأهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. فما لعينك إن قلت كفو فهمته وما لقلبك إن قلت استفق يا حبيبي. أيحسب الصاب أن الحب مكتم ما بين منسجم منه ومضطرب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. رقت عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. رقت عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغاره راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. قلب بالحق تعلق وبغاره راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا
السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اسرى صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اسرى صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اسرى صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اسرى صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. رحمن يا رحمن أسياد الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن. يا طيبة يا طيبة يا ذا العيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبة يا ذا العيان استغنى لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. سيدي يا أبا بكر حبكم بالكرام
ذا والعيان استغناني والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم المسدار المواعي هل ترى هل عرى لعاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا ذا والعيان استغناني والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا أسياد الحسن والحسين إلى النبي قرة العين يا شباب الجنتين جدكم صاحب الفرقان صاحب الفرقان صاحب الفرقان يا طيبة يا طيبة يا ذا والعيان استغناني والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا هو النور هو النور يهدي الهائرين ضياؤه هو النور هو النور يهدي الهائرين ضياؤه وفي الحسن ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الغافقين سماؤه يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام زمزم والموقف وارزقه والبيت الحرام صلى على خير الآدم والآل والصحب الكرام يا ربي صل وسلم على النبي خير الآدم زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام يا رب زمزم والمقام والركن والبيت الحرام صلى على خير الأنام والآل والصحب الكرام يا رب صل وسلم
السلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن عوننا للعمرة بالبيت الحرام يا ربي صلي على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وإلى امدح محمد وأبا بكر الصديق خير الصديق صديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وإلى امدح محمد عمر بن الخطاب مبشرا بالجنة وبالعدل شهيرا نرجو من فضل المولى ألف به حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه مذ نشا وظهر وجهه كالقمر مذ نشا وظهر وجهه كالقمر مذ نشا والقمر وأناد إليه وأناد إليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه
صلى الله عليه خير البرية نظر إلي ما أوت إلا كنز العافية خير البرية نظر إلي ما أوت إلا كنز العافية ما أوت إلا كنز عطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية يا فخر الفضل وتاج عدلي جد لي بوصلي قبل المنية كما أنادي يا خير هادي يكفي بعدي يا نور عيني يكفي بعدي يا نور عيني خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العادية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح
فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب أعوان وجه هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاك كل نور فأنفذ الحقوق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عنده وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهم من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذئن لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حماد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رب يهل المثاني فهزار اليمن غران واستذيء بجمالي فضى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وذنى البشر بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء الله الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام
عليك يا حبيب السلام عليك الله الله صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يصره العاد اذهبنا بوجودي الله الله المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا رسول الله أنا بك إرنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وحدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير دائي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا من له الجاه عند الله عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله اللهم يسر لنا يا الله زيارة مكة مدينة يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله اللهم يسر لنا يا الله زيارة مكة مدينة يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد
يسر لنا يا الله زيارة مكة مدينة يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Diberi kelancaran, diberi rezeki yang besar, hajatnya dikabulkan oleh Allah, hajat dunia dan hajat akhirat, diberi panjang umur, sehat, manfaat. Summa afata abaina wa ummahatina wa jaddatina wa asyakhina wa ummat wa khalatina wa ikhwanina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sa'udillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim ladundira qauman ma udira aba'akum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarikum fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fayil adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa asaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu maghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wadrib lahum masalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun إذ أرسلنا إليكم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم عند كردم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أن أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن يرد الرحمن لا تغني عني شفاعتكم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وأجعلني من المكرمين وما أنزلنا عليك من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول لا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جاءوا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منزلة عاد كالأرجل الكريم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لكم من مثله ما يركبون وإن سنقرئكم فلا صريخ لكم ولكم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين آمنوا أن لن يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظر إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى عليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم إلى ربهم ينسلون قالوا يا ولنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد لكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلكم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمنا خسر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يحق القول على الكافرين أولم ير أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لكم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولكم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لكم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مقدرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذين أنساها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمري إذا أراد أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل كما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله الذين أخرجكم من الظلمات إلى النور والذين عليكم الطاغوت يخرجونكم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في الأرض يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول ما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما رضا ليذهب عنكم ورجال البيت ويطهركم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات بدر الدجى
الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلومات كلمتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقات نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلومات كلمتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوق شمس الدهى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك وكلمتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول إلا بالله لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى الذين آمنوا تطمئن قلوبكم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله يا ما لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
illallah, la ilaha 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 illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah ala nabi salatullah. La ilaha illallah ala nabi salamullah. La ilaha illallah ala nabi rahmatullah. La ilaha illallah Muhammadun safi'ul khalqi indallah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Muhammadun Aminullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله Ya Allah, 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 ya Qadim. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Ya Rahim ya Rahman ya Rahim, ya Rahman. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sirril Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah
la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin kafah wa la alihi wa sahbihi wa man tabi'ila yaumil nakhdah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Yang saya hormati dan yang saya sayangi dan saya cintai, istri saya sendiri, Lailatul Mufidah, sarjana hukum Muhammad Melulu, Magister Manajemen. Yang saya hormati, yang saya sayangi dan saya muliakan, para calon jamaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad selaku pembimbing. Saya juga pembimbing, beliau juga pembimbing. Kalau pembimbing beliau itu pembimbing asli memang dari Nahdlatul Ulama. Betul tak? Serta segenap tamu undangan yang telah hadir di majlis yang mubarakah ini. Pertama-tama ini dan pertama kali saya membawakan sambutan, karena selama ini saya tuh selalu menghindar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul dalam acara manasik umroh. Semoga perkumpulan kita ini tidak hanya di tempat ini, namun juga dikumpulkan oleh Allah di surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah semoga ditakdirkan oleh Allah kita bisa berziarah langsung, berjumpa langsung kepada beliau, baginda Nabi Rasulullah akhir zaman di Madinah Al-Munawwarah. Saya ucapkan kepada seluruh jamaah selamat datang di pondok kami, Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, khususnya di Pondok Raudhatul Hasaniyah 2 dalam acara manasik umroh yang pertama. Jadi umrah itu ada 2 manasik itu. Yang pertama di rumah saya, yang kedua di Ka'bah bentar yang tidak asli ya. Jadi jangan menganggap di sana asli ya, karena beda jauh. Kalau kita di Mekah, kita akan meneteskan air mata dikala melihat Ka'bah, dan itu sering saya mata saya meneteskan melihat Ka'bah. Jadi kita
banyak beristighfar kepada Allah. Semoga ditakdirkan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ka'bah. Teriring doa semoga semuanya diberikan kesehatan yang baik, kelancaran, rezeki yang melimpah, umur panjang yang bermanfaat, barokah, sehingga kita bisa melaksanakan umrah yang nantinya diterima oleh Allah, dimakbulah oleh Allah, atau dimabrurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan barokah dari para muazzin Genggong, khususnya barokah dari Hadratul Jad yang selalu mendoakan saya bisa sampai ke Mekah. Tanpa doa dari beliau mungkin saya tidak akan bisa kembali ke sana. Semoga barakah ini kita mendapatkan semua dari beliau, dari almarhum Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan dan Hadratul Walid Kiai Haji Hasan Saifurijal. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku tuan rumah, insyaallah kalau diizinkan oleh Allah untuk mengawal semua jamaah ini beribadah umrah ke Mekah Madinah, yang semoga pelaksanaan itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai di rumah masing-masing diberikan keselamatan. Mari kita, saya himbaukan, saya beri nasihat kepada para jamaah untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan beristighfar dan berpasrah diri kepada Allah, insyaallah kita dilancarkan, diberi kesehatan. Utamakan kesehatan, utamakan, karena kunci dari suksesnya kita melaksanakan umrah ini sehat. Kunci, tidak kemana-mana. Jangan bilang ke saudara-saudaranya saya harus ke sana, saya harus ngasih tahu. Biar mereka yang datang kepada kita. Karena saya dengar dawuhnya Abu Yasaid Muhammad bin Alwi Al-Hasani Al-Maliki, bahwa doa dari orang yang akan melaksanakan umrah itu mustajabah. Itu yang saya dengar waktu haulnya Kiai Saiful Islam, salah satu murid beliau itu bicara kalau Abu Yasaid Muhammad bin Alwi Al-Hasani itu istijabah, insyaallah istijabah. Jadi orang-orang yang akan melaksanakan umrah, orang-orang yang akan datang ke Mekah Madinah, umrah maupun haji, insyaallah diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan bapak ibu jamaah ini, jangan sampai ngedrop ya. Jadi itu kunci dari umrah kita akan sukses dan berhasil. Untuk yang terakhir, saya selaku tuan rumah, saya Bulbet, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan, sajian yang tidak berkenan, itu sudah semampu kami.
Jadi mohon pada bapak-bapak, ibu-ibu diterima apa adanya. Sehingga untuk yang terakhir, mari kita berdoa. Tadi sudah ada tawassul. Selalu semoga Allah Ta'ala selalu memberikan lindungan kepada kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan barakah dari para muassis Genggong, khususnya barakahnya Hadratil Marhum Al-Arhibillah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Samsuddin bin Qaiduddin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma al-muwafiq ila awaqit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi, tadi beliau sangat mencintai saya, begitupun juga I love you too Abu ya. Biar mesra, sampai sana itu biar mesra. Kiai Haji Muhammad Hasan Zidni Ilman, yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Muhammad selaku pembimbing manasik umroh, yang saya hormati segenap calon jamaah umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini Allah menakdirkan kita semua berkumpul di Pondok Raudatul Hasaniyah 2 ini untuk melaksanakan manasik pertama pemberangkatan jamaah umroh 4 Oktober 2023 atau insyaallah 18 Rabiul Awal. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dan senantiasa kita harapkan kita akan benar-benar berjumpa dengan beliau langsung di Madinatul Munawwarah. Pada kesempatan kali ini di sini saya hanya akan menerangkan masalah pemberangkatan dan lain sebagainya, dan juga nanti saya perkenankan jamaah untuk bertanya apabila ada hal-hal yang kurang dipahami atau dimengerti. Tetapi mengenai rukun-rukun ataupun hal-hal larangan dan lain yang harus kita hindari ketika kita melaksanakan umroh, itu akan dijelaskan langsung oleh Ustadz Muhammad. Jadi di sini saya hanya akan berbicara mengenai mekanisme atau pemberangkatan umrohnya. Jadi seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahwa kita akan berangkat naik pesawatnya, ini saya bilang naik pesawatnya, itu adalah di tanggal 4 Oktober di hari Rabu jam 10.50 waktu Indonesia Barat atau jam 11 kurang 10 pagi hari. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa nanti mungkin yang saya sampaikan di awal adalah bahwa penerbangan kita adalah penerbangan dari Surabaya menuju Madinah. Ini di awal. Ternyata ketika seiring berjalannya waktu, per tanggal 12 Agustus penerbangan premium, karena kita bukan penerbangan reguler, kita adalah penerbangan premium. Apa itu Neng penerbangan premium? Penerbangan premium adalah satu kelas pesawat yang kita pakai bukan kelas biasa. Jadi bukan kelas reguler yang pakai Lion Air yang terus terang kursinya sempit, bener? Nah itu jamaah saya yang 2019 dan tidak ada TV-nya, betul? Dan itu menyiksa karena kita naik pesawat adalah kurang lebih 10 jam. Jadi ketika kita bangun tidak ada yang dilihat, tidur lagi. Lama-lama benar-benar pusing gitu.
Dan akhirnya kami memutuskan saya mengambil pesawat premium yaitu Batik Air. Batik Air itu memang untuk kursi lebih lega, lebih besar dan sudah dilengkapi oleh fasilitas televisi. Jadi selama perjalanan kita bisa menikmati tidak jenuh. Dan kenapa juga saya mencari yang lebih besar? Karena memang yang kakinya panjang-panjang macam saya, kiai, mungkin yang tinggi-tinggi itu kalau terlalu sempit bengkak, itu yang terjadi karena kaki itu mepet sekali tempat duduknya. Terus kenapa Neng sekarang sudah tidak ada ke Madinah? Karena memang itu dari penerbangan, bukan dari kami. Akhirnya karena itu yang terjadi, saya merubah jadwal, bukan merubah jadwal penerbangan, tidak, karena tidak bisa turun Madinah. Saya tetap ingin memberikan fasilitas yang terbaik kepada jamaah. Jadi ketika dari Madinah menuju Mekah, karena penerbangan ini setelah kita turun di Jeddah, kita akan langsung naik bis menuju Madinah, dan itu memakan waktu kurang lebih 5-6 jam. Otomatis kalau kita hitung, kita duduk itu 16 jam. Nah ini ada sangkut pautnya dengan yang disampaikan oleh Kiai tadi. Kenapa suksesnya umroh itu adalah kesehatan fisik yang baik. Karena kalau kita perhatikan 16 jam duduk, tidak mungkin, walaupun masih muda, ya gak tahu kalau anak-anak, tidak mungkin tidak bengkak, pasti semuanya bengkak. Rasanya gimana nih kalau sudah sholat duduk di antara dua sujud, itu mesti kayak ada yang ganjel. Tapi alhamdulillah kita langsung menuju Madinah 9 hari karena kita arba'in di sana, jadi banyak waktu istirahat. Insya Allah kena zam-zam itu bengkak akan hilang. Setelah dari Madinah selama 9 hari bagaimana? Kita akan naik kereta cepat. Kereta cepatnya tidak sama dengan kereta Probolinggo Surabaya atau Kelakah Surabaya. Tidak sama Bu. Kereta cepat Mekah monggo dilihat di YouTube, insya Allah bagus. Jadi saya mengambil, kenapa ngambil kereta, uang yang awal 35 juta, saya naikkan 36 juta, karena niatnya mau turun Madinah, ternyata di Madinah tidak bisa, akhirnya kita ambil kereta cepat, itu karena ingin memangkas waktu. Waktu biasanya dari Madinah menuju Mekah itu kita naik bis lagi 5-6 jam lagi dalam keadaan berikhram, sudah niat umroh. Sedangkan kalau kita sudah niat umroh, kita harus sudah menjaga aurat kita. Dan itu ketika di bis, Masya Allah, kalau sudah di pemberhentian, kebelet kencing dan lain sebagainya, itu fasilitasnya kurang memadai. Tidak seperti pom bensin yang ada di Indonesia, yang di mana-mana saling memperbagus, mempercantik. Kalau di Mekah, Madinah, itu yang jelas pom bensin atau tempat peristirahatan itu adalah kurang air. Itu yang tidak enak. Akhirnya kalau kita naik kereta, berapa jarak tempuhnya? Kurang lebih 2 jam. Jadi jauh. Kenapa enaknya? Karena setelah kita nyampe Mekah, kita akan menghadapi langsung umroh yang pertama. Jadi dari Madinah kita sudah ambil mikot di Bir Ali. Dari Bir Ali itu kita langsung naik kereta. Dan di kereta itu kita memakan waktu 2 jam langsung ke hotel. Nah di hotel itu kita siap-siap, bukan kita mau santai, tapi kita persiapan untuk melaksanakan umroh yang pertama. Kenapa di sini fisik lagi? Karena perjalanan umroh dari tawaf sa'i kurang lebih 7 kilo. Benar Ustaz? 7 kilo. Sedangkan sini kita mau beli garam saja kadang naik sepeda motor. Ini ada treadmill saya pakai sama Kiai karena tidak pernah jalan. Berusaha.
berusaha biar fisik tidak kaget. Jadi kita di sini di Indonesia dienakkan, mau sebentar aja naik sepeda, mau begini naik sepeda, gak ada kerjaan tiduran kayak saya lihat TV, memperbesar diri. Lempau maksudnya Bu. Jadi makanya benar-benar fisik harus dipersiapkan betul-betul, kesehatan benar-benar dijaga, karena di airport itu wajah kita, selelah apapun kita harus kelihatan sehat. Itu nomor satu di airport ini loh ya, belum melaksanakan umroh. Di airport pemberangkatan, misalkan sampean kurang istirahat, banyak tamu siang malam tapi tidak menyempatkan tidur, akhirnya sampean ngedrop, pucet di airport, itu pengawas penerbangan akan datang, akan dicek. Tapi semoga dijauhkan, yang pasti kita sama-sama berdoa. Makanya dengan manasik ini selalu diingatkan, ayo jaga kesehatan, ayo fisiknya dijaga. Kembali lagi semuanya karena takdir Allah. Jadi kita sama-sama meminta, mulai dari sekarang perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, minta sama Allah, ya Allah benar-benar sampaikan kami ke Mekah, Madinah. Bukan kalau misalkan yang terburuk terjadi, bukan misalkan oh travel retak jalan, kembalikan semua pada takdir. Karena terus terang paspor ibu bapak semua tidak ada di sini, sudah ada di kantor untuk melakukan mengeluarkan visa umroh. Jadi ini dikembalikan ke ibu-ibu, ke bapak-bapak semua, minta sebanyak-banyak pada Allah, berdoa kepada Allah, semoga semuanya kita, jangan hanya untuk diri sendiri, untuk teman-teman, untuk semua calon jamaah umroh, ya Allah benar-benar sampaikan kami beribadah umroh, sampaikan kami kepada Mekah dan Madinah, itu yang pasti. Paham ibu-ibu? Jadi tanggal 4 Oktober nanti di sini sudah saya bagikan ke semua jamaah, ya. Sudah ibu-ibu bapak-bapak semua sudah saya berikan, kumpul di rumah kami semua ya, semua tanpa terkecuali berkumpul di rumah kami, baik yang dari Situbondo mau dari kota, dari Lumajang, semuanya berkumpul di sini jam 2 dini hari tanggal 4 Oktober. Jadi yang jauh sekiranya takut macet atau apa, monggo diantisipasi sendiri perjalanannya. Jadi jam 2 di Genggong. Karena apa saya meminta semua berkumpul di Genggong, semua berkumpul di rumah kami. Kita pertama kali yang harus lakukan adalah kita menuju Astah Kiai Haji Muhammad Hasan. Jadi ada pelepasan di sini, kita berdoa bersama. Setelah pelepasan kita langsung menuju Makbaroh, menuju astahnya Kiai Haji Muhammad Hasan, Kiai Hasan Saifurizal. Kita berdoa di sana, kita minta doa barokah beliau semua. Semoga perjalanan ibadah kita lancar, semoga umroh kita diterima oleh Allah, dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Setelah dari Astah baru kita naik bis bersama-sama ke Juanda. Jadi semua keluarga hanya mengantar sampai sini, sampai rumah saya, sampai pondok ya. Kalau ada yang ikut ke Astah berdoa bersama-sama ya alhamdulillah. Yang jelas setelah dari Astah semua keluarga sudah melepas. Jadi kita berangkat bersama-sama naik bis ke Juanda. Terus pakaiannya apa nih waktu pemberangkatan seperti sekarang? Pakaian yang dipakai Bu Misa nanti pakai kerudung biru ya. Jadi enggak apa-apa, dimaklumin. Jadi pakai batik umroh, pakai kerudung biru. Yang laki-laki pakai celana, terserah punyanya celana warna apa, mau merah mau apa ya disesuaikan sekiranya cakep. Sarung enggak keren lah Bu ya. Yang enak itu pakai celana karena naik turun tangga. Jadi lebih enak pakai celana. Misalkan Ning, saya mau pakai sepatu boleh? Boleh, biar keren, enggak masalah. Yang penting bawa sandal jepit nanti. Enggak ada masalah, saya persilahkan. Yang pasti
pakaian adalah pakaian seragam, tidak boleh tidak berseragam. Semuanya harus berseragam. Terus habis itu, nah ini yang akan saya bahas. Tas paspor. Tas ini ada dua, yang satu sudah, yang besar, satu kecil. Yang besar punya saya sudah ada isinya. Nyecil maksudnya. Ini yang tas kecil. Nah, tas kecil ini tadi saya memberikan, mana ada punya saya, nama-nama yang ada itu. Nah, nama-nama itu nanti yang kecil ditempel di atas biar tidak hilang ya. Ditempel di atas. Nah, sampean ada yang kecil, ada yang besar stikernya. Nah, itu nanti dibuka, terus dibuka lagi seperti ini. Jadi nanti bisa dilihat di sini ya. Nanti setelah selesai manasik. Yang besar, semacam ya, tapi enggak, ini langsung nempel, langsung nempel. Terus yang besar ada dua, yang besar itu taruh di sebelah sini, memanjang di pinggir biar kelihatan. Ini sebelah sini. Nah, ya. Enggak, itu koper besar. Satu koper besar, satu koper kecil. Ada dua nama. Nanti tapi ketika pemberangkatan di sini juga akan ada kartu nama yang ada fotonya jamaah masing-masing yang saya ambil tadi. Jadi ini meminimalkan tertukarnya koper. Plus tolong semuanya bawa gembok ya, digembok. Jadi kunci ini kopernya dibawa gembok masing-masing. Paham? Nanti ya kasih pita terserah, monggo. Biasanya yang sudah pernah haji, pernah umroh, banyak sini perintilannya, enggak masalah, monggo. Yang jelas dikasih koper, dikasih gembok. Karena pernah juga banyak yang tidak bawa gembok, akhirnya saya yang ngasih. Karena apa? Takut dibuka di airport sama petugas. Kita kan enggak pernah tahu ya, takut ada barang yang hilang. Daripada suudon sama orang, mending dikunci. Kecuali ini, kalau ini kan dipegang sendiri. Ya, jadi koper tuh ada dua, koper besar dan koper kecil. Kalau koper besar kita akan berjumpa nanti biasanya sesudah di hotel. Kalau koper kecil ini yang akan kita bawa kemana-mana. Nah, di sini saya sudah memberi. Ada untuk taruh di koper besar, ada taruh di koper kecil. Kalau yang di koper kecil saya memang taruh misalkan laki-laki. Ada sarung satu, baju koko satu. Itu untuk apa nih? Ini untuk menghindari takut terjadi najis. Karena walaupun kita di pesawat, kita 10 jam, di situ pasti kita akan melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya. Enggak sih kalau maghrib? Iya Bapak, sudah dikasih tahu. Jadi itu memungkinkan kalau misalkan terjadi najis, kita ganti baju di toilet pesawat untuk sholat. Lepas itu pakai lagi. Karena kita nyampe di Mekah itu di Jeddah insya Allah jam 7 malam. Jadi itu bisa jamak takhir nanti di Madinah. Tapi ketika duhur dan asar kita pasti akan sholat di atas pesawat. Nah, di sini nanti saya akan bagikan buku. Di situ nanti ada niat tayamum, karena kalau di pesawat tidak bisa wudhu pakai air, tade aingah, ya. Jadi wudhu pakai cara tayamum, dan ada niat-niat sholatnya, sholat jamak dan sholat jamak qashar sudah ada di sini. Tinggal nanti dibaca. Kalau kurang paham, saya tidak tahu nih, nanti saya akan menuntun ketika mau sholat. Tidak usah malu intinya ya. Kalau tidak paham, bertanya pada saya. Kalau malu sama temennya, tanya sama saya. Tidak ada masalah. Sudah biasa Bu. Jadi itu terus. Jadi ini koper kecil ini tidak usah banyak-banyak, biar gak berat. Hanya salinan, cemilan, takut kengku. Ya takut. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir, karena kalau di pesawat perjalanan jauh itu nasi biasanya 2 kali, kalau 3 kali lupa saya, dan snack nasi itu akan diberi. Jadi selain snack ada nasi lagi, snack lagi, nasi lagi, biasanya seperti itu. Jadi kenyang.
Kalau ada yang kurang kenyang, bawa dari rumah. Terus habis itu silakan dibaca sendiri, nanti yang nggak paham bisa ditanyakan ke saya ya. Apa aja yang mau dibawa. Terus selain itu obat-obatan, saya mengingatkan obat-obatan mungkin yang ada punya riwayat diabetes, kolesterol atau apa, monggo obat yang cocok dibawa dari rumah. Karena di Mekah obatnya itu beda, kadang tidak cocok kepada untuk kita. Ngomong-ngomong bapak-bapak kalau mau minum kopi atau ibu-ibu ada di belakang, bang itu kopi bang belakangmu. Oh ini kakak saya. Lah itu kopi bang, ngasih tahu dulu sambil lalu. Terus ini yang sering terjadi keributan ketika sudah nyampe di Mekah Madinah atau perjalanan pulang. Ning saya mau bawa air zam-zam, ning misal ya. Itu kalau saya bukan menyarankan dan saya juga tidak melarang, karena itu memang semuanya ingin dapat ya bawa air, sudah didoakan, sudah dipakai umroh biasanya, ini untuk anak saya, ini untuk ibu saya, biasanya itu seperti itu. Tetapi saya hanya mengingatkan jamaah, misalkan jenengan bawa air di koper besar, bukan koper kecil ya, koper kecil tidak boleh ada air, koper besar, bawa air zam-zam, ning air zam-zam ini sudah saya bawa tawaf berulang kali misalkan. Saya hanya mengingatkan jamaah, kalau misalkan ada apa-apa, kita kan tidak pernah tahu ya takdir kita. Misalkan nanti waktu pulang tiba-tiba kopernya sampean berbunyi didididididit misal ya. Terus dibongkar dan zam-zamnya dibuang, harus ikhlas. Jadi ketika sampean bawa zam-zam taruh di koper, kuncinya satu, banyak berdoa semoga lolos. Itu saja. Itu bukan saya, kalau saya melarang pasti cok ngecok gitu loh. Itu mesti itu jamaah. Mungkin sembunyi-sembunyi pasti seperti itu. Jadi saya hanya mengingatkan jamaah, misalkan jenengan membawa itu, jenengan banyak berdoa minta barokahnya ke sepuh semoga lolos. Itu aja tuh, jelek ya. Terus paham masalah zam-zam? Ya jangan bawa 10 liter bu padeng. Kalau cuman kecil-kecil insya Allah. Jadi ya pinter-pinternya sampean saja gitu loh. Terus ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum lanjut ke manasik Ustadz Muhammad? Ada? Monggo. Biasanya nggak bertanya Tad kalau gini, nanyanya nanti. Todus. Sudah ada semua. Sudah, monggo, jadi dibaca nanti atau saya baca satu-satu ya. Yang perempuan biasanya yang agak ribet, sambil monggo didahar, silakan diminum. Yang perempuan yang seperti saya bilang kalau di koper kecil, oh iya, untuk yang perempuan ini biasanya perintilannya agak banyak dibandingkan laki-laki. Jadi ketika mau berangkat pemberangkatan, otomatis kita pakai seragam ini plus ini ya, plus layernya dipakai. Ini hanya untuk atribut biar saya nggak bingung sama kiai ketika di jalan, gitu loh. Jadi kalau di biasanya banyak an-namiroh. Kalau yang an-namiroh dulu yang saya pakai warnanya orange sama hijau. Kalau sekarang saya pakai antraf, tapi ini dalam satu grup, naungan satu grup PT An-Namiroh. Jadi nanti pemberangkatan kita pakai seperti ini. Jadi ini kerudung, ini jubah atau batik, terus plus layer, ya. Ini. Terus misalkan males neng lecen tak ngakui kaos kaki, mau berangkat tidak masalah. Tapi disimpan di koper kecil satu.
Atau ini selongkong tangan seperti ini. Ada yang sudah make tadi saya lihat Bu Alfiah ya sudah make. Jadi usahakan membeli yang seperti ini. Kalau ada yang belum beli, beli seperti ini. Soalnya ada yang beli hanya sedikit. Itu kalau sholat sampean Allahu Akbar, ini sini kelihatan, auratnya masih kelihatan. Tapi kalau pakai ini, insya Allah tidak kelihatan karena langsung sampai ke sini. Nanti kenapa saya bilang ini suruh taruh di sini, taruh di koper? Karena kita sholatnya dalam keadaan duduk, kita sholatnya di pesawat, sekiranya sudah tidak usah pakai bawahan mukena. Cukup kita langsung pakai kaos kaki dan pakai selongkong tangan. Jadi sholatnya kita ya sudah pakai seperti ini. Makanya usahakan ini tidak najis. Tapi ketika misalkan apes najis, saya tadi bilang di sini suruh bawa salinan satu. Itu gunanya. Jadi kalau memang kan terjadi najis, usahakan ganti. Jadi sholat itu kita kan mau menghadap Allah, kita mau beribadah. Jangan sampai mengentengkan sholatnya. Terus sandal jepit ini terserah. Yang jelas saya tadi bilang makanan ringan, biar nggak bosen. Mau permen apa terserah. Ini di koper kecil. Kasih obat-obatan sedikit. Misalkan antimo atau apa sekiranya sampean misalkan saya takut pusing, sampean bawa. Tapi jangan banyak-banyak di sini. Kalau koper besar itu sudah tertulis bawa jubah putih. Jubah putih ini untuk melaksanakan umroh. Terus baju ganti. Kalau saya nyarankan jangan terlalu banyak bawa baju. Kalau saya biasanya bawa baju itu hanya 4-5 dengan ini batik. Jubah putih 1, 3 baju biasa sama batik. Kalau perempuan di sana tidak mungkin tidak beli, pasti beli. Kalau Pak-bapak malas kadang, soalnya jubah yang dibeli. Gitu. Di sini nggak mungkin dipakai. Kalau perempuan semuanya jubah, loh. Warna ini, model ini, kengku semua. Makanya saya bilang daripada penuh isi kopernya sampean dengan baju dari Indonesia, mending bawa baju secukupnya. Nanti dicuci di sana, bawa hanger, bawa sabun cuci. Terus usahakan bawa legging, pakai celana ya. Jadi nanti biar tidurnya kita enak dengan teman-teman sekamarnya. Kaos kaki yang ada jepitnya. Biar kalau pakai sandal jepit enak kayak Mbak Kip ya, udah pakai kaos kaki yang ada jempolnya. Terus peralatan mandi bawa ya Bu ya, handuk apa itu semua bawa dari sini. Terus sandal jepit. Kalau sandal jepit ini saya nggak tahu hukumnya gimana ya Ustadz Muhammad. Soalnya gini, banyak saya lihat kadang jamaah itu ketika melaksanakan umroh bingung dengan sandal jepitnya. Jadi yang sudah dipakai itu dimasukkan dalam tas. Kalau saya sama Kiai karena was-was, jadi ketika mau umroh saya taruh sandal bekas saya yang sudah dipakai, saya taruh di tempat penitipan sandal. Tapi saya dari hotel itu biasanya bawa sandal baru, saya taruh dalam tas. Apa gunanya? Kalau waktu umroh saya tidak membawa najis, takut najis di sandal. Nah, ketika pulang dari umroh, kalau sandal saya yang saya taruh itu hilang, saya biarkan, biar dipanggil lagi sama sandal. Swallow, bukan sandal mahal. Jadi itu gunanya saya bawa sandal banyak. Saya bawa setengah lusin, saya beli setengah lusin. Jadi sandal tiap umroh saya bawa sandal baru dalam tas. Ketika itu sudah dicari lagi ke tempat saya nyimpen sandal itu hilang, ya sudah hilang. Akhirnya saya buka sandal yang baru. Jangan ngambil sandalnya orang, Bu. Umroh ke sini ke sana itu 30 juta lebih, masa ditukar sama sandal kan gini. Jadi jangan kalau misalkan kira-kira sampean ini sandalnya siapa kok mirip, tapi sampean tidak yakin, jangan diambil. Biarkan, pakai yang baru. Kalau sudah ada beli. Weh sandal celok poleng kok gitu Bu kalau nelang. Biasanya seperti itu. Jadi ini nggak tahu saya hukumnya yang benar gimana. Tapi kalau saya sama Kiai karena was-was, takut sandal yang sudah dipakai nginjek kotoran burung karena di sana burung merpati banyak.
Ya daripada kita takut najis, takut apa, ya sudah, ketika umroh saya tidak membawa itu. Tapi banyak jamaah dari travel lain tuh kadang saya ngelihat dimasukkan di dalam tas kecil itu, tas koper, tas paspor. Dimasukkan sekiranya nanti waktu enak make, niatnya seperti itu. Sedangkan kalau umroh ketika kita tawaf itu harus keadaan suci, beda dengan sa'i. Jadi kalau sudah tawaf kita harus suci, tidak boleh bawa najis gitu. Ini Ustadz Muhammad yang lanjut nanti. Terus makanan kecil, sampean kalau pengen sambel kok kering apa, sambel goreng tempe, karena menu di sana kadang tidak sesuai dengan selera kita, monggo bawa dari rumah. Tapi pesan saya satu, ketika kita akan masuk pertama kali ke Madinah, terus kita dikasih makan, terus tidak cocok, kadang ikannya dagingnya besar-besar seperti ini ya, aduh tak selera kok. Kalau sampean sampai mengucapkan seperti itu, biasanya sepanjang perjalanan umroh tidak akan menemukan kenikmatan makan. Jadi ketika di sana mau dicoba apa seperti Allah, misalkan sandal bolak-balik hilang atau sebentar buntor oreng, pasrahkan semuanya sama Allah. Jadi begitu juga ketika diberi makanan, ada prasmanan, sana catering semua, prasmanan ambil sendiri. Tapi kadang menunya apa? Sosis gede-gede, sambal sosis, terus apa itu biasanya? Oseng-osengnya timun. Kadang cuma itu toh. Lihat gini, dia sudah kalau tidak selera ngambil kerupuk duduk. Makanya itu gunanya kalau sampean tidak selera bawa sambal dari rumah, ada tukang abon, bawa abon yang banyak ya. Enak Bu abonnya. Jadi pesan dulu. Jadi bawa dari rumah, sampean akalin sendiri. Sekiranya apa? Perjalanan umroh ini menyenangkan. Perjalanan umroh ini tidak berat. Kalau sampean memberatkan diri sepanjang perjalanan umroh kita 16 hari ini, kita akan merasakan berat. Jadi ketika Allah memberi cobaan, misalkan engkau mak etedok melolo, engkau mak gini, itu sampean kembalikan. Duh, engkau ndik dus apa? Astagfirullahaladzim. Kembalikan seperti itu. Insya Allah ini akan lega. Ini tidak berat, jadi tidak dongkol, tak please melolo. Jadi Bu, jadi pasrah semua sama Allah, insya Allah nanti nikmat yang ada. Okay? Jadi jangan sampai ning kakak nemen tak nyaman, pasrah pada deur setuju jamaah deur pada. Ini ya, nggak ada bedanya saya sebagai tour leader apa nanti makanannya beda, tidak, sama semuanya. Terus ini apa nih? Ini yang akan kita pakai ketika umroh nanti. Nah, kalau misalkan jenengan mau nambah, kalau saya biasanya nambah bawa mukena lagi satu untuk sholat sehari hari. Jadi biar enak, terserah mau warna apa terserah. Tapi ketika umroh biar seragam, biar gampang ngelihatnya, gampang nyarinya, yang dipakai adalah ini. Jangan lupa membawa ini ciput ya, membawa ciput, bawa iket kayak Bu Anu. Itu ketika umroh sudah tidak boleh terlihat rambut. Jadi ini harus bawa ciput. Yang enak ketika umroh itu adalah memakai ciput ninja. Kalau ciput ninja ini kemungkinan keluar yang namanya rambut itu sudah kecil. Gitu loh. Ini yang perempuan. Soalnya perempuan banyak perintilan. Kalau laki-laki tidak ada, terserah. Jadi bawa sarung bebas. Kalau laki, kalau perempuan masih dalaman, itu dalamannya berbagai macam. Jadi kalau laki-laki ya baju takwa pasti, terus bawa celana satu aja yang dipakai, itu mau bawa dua enggak apa-apa sebagai salinan. Kalau sarung itu biasa, kalau kiai bawa 3 atau 4 biasanya dari rumah. Yang enak itu sebenarnya sarung atlas. Kalau di sana itu pakai sarung atlas, ya lebih enak karena airnya beda. Jadi kebiasaan yang baru katanya, karena mau menghadap, mau bertemu Nabi, jadi semuanya baru. Itu aja. Nanti kalau ada yang kurang paham, untuk paspor semuanya dibagikan di airport ya. Jadi paspor apa itu bertemunya nanti di airport. Ini cukup sekian dari saya biar tidak terlalu siang. Nanti kalau sudah bimbingan manasik
ada yang kurang paham, sudah ada di unek-unek, nanti tanyakan langsung kepada saya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.